Hi friends, this is Samir and you are watching Glamourland. Well, courage is not the only property of a man. Here is a queen who set an example how to live life, how to deal with life and how to live with life with own term and own dignity and own choices. A very pretty lady with lot of boom, Usha Mishra. Usha Di. Hi Di. My God, hi. Thank you very much. Namaste. Namaskar. It's a sundar introduction So lagi. sweet, I so. am like really honored. ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ୱେଲ୍ ଆମେ ତ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଦି ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ ବଟ୍ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କି କେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନଉଛେ ଏତେ ଫର୍ମାଲ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଅଛି ସୋ ମତେ କଣ ତମକୁ ତମେ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା ମୁଁ ତୁରେ ଚଲେଇଦେବି ଯାହା ଆଜ୍ ୟୁର ୱିଶ୍ ଦେନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ नो फॉर्मेलिटी बाय द वे आज आपण बहुत डिफरेंट देखाउछन पूरा साउथ इंडियन लेडी थैंक यू यू सी समस्ते एटे बहुत हेप है कि आसंती मु कहली हमरो साड़ी इज द मोस्ट हेप आउटफिट इन इंडिया या ट्रू एंड I kind of look good in it. That's why. Of course, you look ravishing. Thank you, thank you. All thanks to Ramali for this promotion. Huh? Ramuli. Oh, we are both wearing Both Ramali's are wearing creation. Ramali's design. Thank you, Ramali. हाँ, thank you, Ramali भाई. अच्छा उषा दी जमते मो कहली कि माने किछि दिन पूर्व अनुदी मो शो को आस्थिले आ सी मते कहले कि जतले भी मु उषा सहित थाए आई फील वेरी सेफ कि ताको सी मो पाखरे थिला बेले मते के कमेंट मारि परिबिनी किछि एड छोड़ कहि परिबिनी माने वी ऑल आर फील वेरी सिक्योर जतले हमको उषा हम पाखरे अछि तो मो सते आपन को गोटे मोमेंट रे कथा पचरे चाहिबे मे बी दैट मोमेंट इज a very worst moment for you that moment जेतेबेले आपण सेतेबेले से जो किछि वर्ष पूर्व से जो यात्रा फेरिवार जो कंट्रोवर्सी जो घटना घटिला दुर्घटना 3 years back जो घटनाटा हेइथला जो दुर्घटनाटा हेइथला जेतेबेले गोटे नॉर्मल झियोटे भाबी दे कि ना ना आ परे जति मते एते सब माने सिचुएशन रे मु बाहरी पारुनी जेतेबेले से लोक माने आपण को पूरा माने धरि पकेइथले माने गोटे मु सेटा कहि भी पारुनी जेतेबेले गोटे लोक आपण किंतु फाइट करिया पे केमती से जो करेजटा कोड आसिला ना ना मते उठी की मारिबार अछि समझ समीर सेतबळे तमरो मुंडा काम करिवनी इट इज लाइक मारो या मारो सेई टाइम रे सेई पोजीशन को मु आसी जाइतली आइदर काहा को मार दी थांती न लिज मरि थांती तो सेते लागी सेई साहस देखिया को पड़िला आ एमिति किछि नुहे जे मु बहुत साहसी बोल के साहस देखेली इट इज अ इम्प्रॉम्प्टू माने कोन कोहंती रिफ्लेक्स खाली सेति कि कहबिनी सेदिन जने आ जने भद्र लोक भी थिले माने भद्र लोक कहबी काहे ना 7000 लोक भीतर से गोटिए ही भद्र लोक थिले जी मते टाणी के हां 7000 people were making videos one person that was Lawrence who came and who सी मते बंचिया जेकना निजे माडो खाइतिला आ गोटे भद्र लोक आउट बदे से भिड़ भितर जने सी मते भिड़ी देले you know like my ये आउ मोरो मो स्ट्रगल आ तांको पुलटा एका बेले काम कला अदरवाइज तो सिचुएशन कोन हेता त मु किछ कहि भी परिबिनी माने इट वुड हैव गॉन टू वर्स्ट सिचुएशन जेतोले आपण से हठात किना ई सिचुएशन बाहर ले कोन थिला माइंड रे जे जदी गोटे नॉर्मल झियो प्रति एमिति होउची नहीं सेतबेले समीर मोर मुंडरे से सब किछ नतला बिकॉज़ मु एते रागी जाइतली इतना नै एते रागी जाइतली जे मु थरुतिली एंड देन मते सांगे सांगे सेठू नै कि मो रूम को नै गले मोर जो यात्रा रो रूम तयारी हिता मु सेठी बसिला परे आई रियलाइज जे जिंसरा कोन हे जी सो माने आई लिटरली भो भो हे कि कांदी छी मु से दिन एते 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 कोन कोनती माने इंसल्ट माने एते खराब फील करबा एते ह्यूमिलिएशन केबे हे नथिला बिकॉज़ यू नो लाइक सबु बळे कोंती जेम तमे कहलो मु ठिया हेतिले अन्य लोक माने माने साहस पांती जे ताको के कमेंट मारि परिबे नहीं कर परिबे आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन आई फाइट फॉर माय ओन राइट्स बट दैट डे आई ट्राइड एंड आई कुड नॉट हाउ कुड आई तिनिटा लोक जदी मो पर चढ़ी जिबे एंड के मते सहाय्य करिबेनी तले केमति हबो maybe if I would have had a औजार maybe मो पाखरे बंदूक थिले कि छुरी थिले I would have done something with it and it's very difficult and hats up to you कि आपण निजे से जिंसटा देखैले बट से मोमेंट ता जते आपण एबे भी भाबंती कोन फील हुए आपण समीर it is not a very good feeling कहिना मु सेथुर बाहरीबा लागि मते almost गोटे वर्ष लागि हेतिला I still have anxiety problem because of it
एंड मते जस्ट एथिपाई ही मु बाहर की आसी पारिली जे मु मेंटली बहुत स्ट्रांग लोकटा जे आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट से माने गंधिया लोक से माने गंधिया काम करिले सेतिपाई मु कहीं केते निजुको खराब पनिश करिबी बा खराब निजुको फील करिबी सो दैट्स व्हाई आई केम आउट ऑफ इट एंड आई नो दैट नोबडी एल्स कैन हेल्प मी निजर एंग्विश रु निजुको ही बाहरिया को पड़े हां पड़े केही तुमको हाथ धरकी ताठू बाहर कर परिबेनी काना अदरवाइज मु डिप्रेशन को पळे जाथांती लाभ कोन आइतांता किछि लाभ होई न तारो उल्टा मु आई स्प्रंग बैक आई फेस्ड इट आई टॉक टू पीपल आई टोल्ड पीपल टू बी अवेयर ऑफ इट सो दैट सेटा टिके माने बफरिंग हे गेला जिनसटा मुंडे रे एग्जैक्टली मते डॉक्टर को पाखो को भी जाय कि ना काउंसलिंग भी नावा को पड़लानी इट वाज सो बैड बिकॉज़ मते सेही सिचुएशन परे से माने मते परफॉर्म करिया को भी कहिले ओह आई डिड अ 5 आवर प्ले आफ्टर दैट ओ गॉड माने से जो जते माने परफॉर्म करथिले म सेतर मुंडे रे सेही जिनसटा किछि नहीं बाय गॉड्स ग्रेस इट वाज अ वेरी मेलोड्रामेटिक रोल खाली कांद थिला सो आई वाज क्राइंग रियली आई वाज क्राइंग एंड आई वाज डूइंग इट माने ए भाबितली जे गोटे कलाकार रो एते खराब समय केबे न आसु ठीक कथा कोनोसी भी कलाकार मु ही थाओ कि केही भी थाओ एते खराब एते लोक माने काई कहलो मते मु जेति के एडमेंट लोक मु सेटु छाडी की पळे आस्थांती किंतु से माने मते एमिति ओडे जिंस कहले जे मते बाध्य होय कि न रहया पड़ले कहले एठे 12000 लोक अपेक्षा करछन आपन को यात्रा देखिया को आपन माने जदी न करिवे ताले आपनकर दल रे जति की झियो अछंती तांकर अवस्था कोन हबो आपन भाबिचन त सो दिस काइंड ऑफ थ्रेट्स केम टू मी एंड थैंकफुली मो से प्लेटा को थैंक्स कहबी नारी तू को धातु रे गडा काहे ना एते कांदो थिला जे मोर मनर जेति की कांदो थिला से स्टेज ऊपर बाहरी गला एंड यू विल नॉट बिलीव पीपल वर क्राइंग विथ मी बिकॉज़ दे आल्सो नो व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू अच्छा उसादी से सब बैड फेस तो ऑफ कोर्स लाइफ रे लोगन पर आसे जाय अरे बैड फेस नथिले फिर जीवन में मजा करण अछि गुड फेस आसीबार जो इंटरेस्ट रे मजा आसीबो को एब्सोल्युटली अच्छा आपण मॉडलिंग रो आसले एक्टिंग को जे तार ओलीवुड को आसले सेता बळे रूलिंग क्वीन की थिला ओलीवुड अरे हमर मेन तो रचना दीदी ही थिले ओके सो थैंक्स टू हर यू नो सी जदि ओलीवुड छाड़ी की जाई न थांते ताले मोर तो केबे एंट्री ही न थांता नो डाउट अबाउट इट बिकॉज रचना दीदी लेफ्ट ओडिशा इंडस्ट्री तो गोटे बहुत बड़ा वैक्यूम हे गेला हां वैक्यूम हे गेला स्मिता थिले सेते बळे ऑलरेडी स्मिता महांती बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस थिले किंतु आहुरी दरकार थिले ना बिकॉज माने रचना दीदी जणे ही माने सब प्रकार रोल करी गोटे माने कोन कहला डिमांड ऑफ एक्ट्रेस रो शून्यता कर देतिले माने आउ दरकार नहीं हीरोइन बोल के हम ही एका टाइप किंतु से गला पर जो ये हैला तो हमें वैरायटीज ऑफ हीरोइन्स मन को खोजा पड़ला चांस भी मिल गला अच्छा मु गोटे कथा सुनी कि जते बेले आपण माने एक्टिंग करूथिले आपण जणे एस्टैब्लिश्ड हीरो गण एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार के सहित आपण किछि ईगो इशू होला सेते पई आपण ओडिया इंडस्ट्री रे बेसी दिन एज अ मेन लीड एक्ट्रेस तिष्टि पाले सेटा मु कहि परिबिनी ईगो इश्यूज हेइ छि कि न हेइ छि मोडू कोनोसी ईगो इश्यूज न था बिकॉज़ आई वाज नोबडी हाउ कैन आई बी हैविंग एनी ईगो इश्यूज एट दैट टाइम बट हां जदी हेइ थाई पारे ताले आज मो करियर सेति की सोर न करिवार कारण से अच्छा आपण भाई परफेक्ट मैन रो डेफिनेशन कोन सी मोर सेमिति केबे भी माने आई हैव डेटेड सो मेनी मेन बट मोर सेमिति केबे भी परफेक्शनिस्ट के एक्टर्स आर गुड फॉर डेटिंग और पॉलिटिशियन और एब्सोल्युटली नॉट नो एक्टर्स नो ये पॉलिटिशियंस आई गेस यू नो लाइक मोरो जितम मैं इंडस्ट्री जॉइन करतिली मो मुंडरे मु सेया डिसाइड कर दितिली जे ओडिया इंडस्ट्री रे तो केबे नै बाहा हेबिन को हीरो को भी बाहा हेबिन हीरो हो कि प्रोड्यूसर हो कि एनीथिंग रिलेटेड टू आम ओडिया इंडस्ट्री हो मु केबे बाहा हेबिन बिसिंस आम मो घर रो लोक माने टिके एजुकेशनल बैकग्राउंड रो स्ट्रांग अछंती सो माय पेरेंट्स थॉट दे गोटे पाठ पढुआ टिके हेतिले भलो सो एंड मो भले यू नेवर डेट एनी एक्टर I never dated any actor, but I married actor. Okay, it's a love marriage or arranged marriage?
See, what a paradox. I never dated an actor, but I married an actor. Oh wow. It's a love marriage? It's a love marriage. It's a love marriage, and बहुत late marriage मोर होइतला. Okay. And then decide भी कौन कहला माने एमिति हेइतला जे he proposed me and I was like what a bullshit. ये किए हाँ तापरे then we dated for 2 years. Okay. And eventually we got married. Okay. But ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ବେଶୀ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଏଥିପାଇଁ କଥା ହୁଏନି ମୋ ବାହାଘର ବଳକୁ ବି ମୁଁ କଥା ହେଇନଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମୋ ବାହାଘରରେ ମିଡ଼ିଆ ଦରକାର ନଥିଲା ଆଇ ହାଭ୍ ସୋ ମେନି ସିଷ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଦର୍ସ who are not related ମୋର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର କେହି ବି ସିନେମା ଲାଇନରେ ରିଲେଟେଡ୍ ନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ତମେ ଦେଖିଥିବ ମୋ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପୁରାଏନି ସୋ ତ ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ଯେ ମୋ ବାହାଘରକୁ ବି କ୍ୟାମେରା ଆସୁ ବୋଲିକି ସୋ ନୋବଡି ହ୍ୟାଜ୍ ଗଟ୍ ଆ ମୋ ବାହାଘରର କୌଣସି ପିକ୍ଚର କେବେ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହଁ କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜଟା କାହିଁକି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲାନି how do you tell people that ମୋ marriage ଟା successful ହେଇନାଲି ଆगे କୁହ I am just asking you ହଁ politely ନା politely ନା ଆगे କୁହ ଯେ ମୋ marriage ଟା successful ନୁହେଁ ବୋଲକି unsuccessful ନୁହେଁ ନାଇଁ successful ନୁହେଁ ବୋଲକି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ audience ଜାଣିବ କେମିତି ନହେଲେ ଓକେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ନୁହେଁ ନା କାହିଁକି now the right question see my marriage was unsuccessful because it was a love marriage and प्यार अंधा होता है and movie blind अंधा कौन था मैं थी अच्छा ओके so ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଲ ପା ବହୁତ କିଛି ଦିଶେନି ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାଟେ ତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଲୁ ଯେ ତାକୁ ओवरकम काम करबा लगी बट आई थिंक हम दी जनकर ही ना से समयटा पळे गला माने जो समयटा हम माने परिवार गढ़ी थांतु हम एकाठी रही थांतु हम चिल्ड्रन ही थांते तो से समयटा पळे गला परे मोर केमते ओटे मन भीतर सब कुछ मरि गला सो 10 वर्ष परे आई गॉट डिवोर्स लास्ट ईयर ओके हम तो जते बळे कोर्ट को जाइतलु से जज अनौची आप दोनों को डिवोर्स चाहिए तो हम दिजन इकट्ठी कहते यस ओके ग्रांटेड funny actually finally it's like basically satta kayagale it's only on pen and paper we are still very good friends we seek each other's advice kaha ko ketebale sahajya hele ame mane paraspar ko help karu so I don't think mane ভাল পাইবা কোন এমতি পড়ে যায় কি ঝরকা বটে পড়ানি আচ্ছা ওসাদি well ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ଆମେ କମ ଜାଣିଛୁ ବଟ ଆପଣଙ୍କର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେଟା ଥିଲେ ଏ ମା ସବୁଠୁ ବଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଅଛି ହଁ ଆଉ ବଟ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ହଁ ଅଲଗା ଆଡୁ ଶୁଣିଥିଲି ଅଜବ ଲड़का ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ସେ ବୟ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡେଟିଂ वाला ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହଁ ଲଭି ଡଭି वाला ଲଭର ନୁହେଁ ଆଚ୍ଛା ଲଭର ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି Okay. ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଲି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଲଭର କେତେଟା ଥିଲେ ଲଭର କଣ ଏଇ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ତିନିଟା ହଁ ତୃତୀୟଟାକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ପୂର୍ବ ଦିଟାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରେକଅପ୍ ହବାର ରିଜନ ସେଇ ପୂର୍ବ ଦି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହବାର କାରଣ ଥିଲା ଜଣେ ମତେ ଚିଟ୍ କଲା ଓ and ଆମେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ବି ଥିଲୁ ସୋ ମତେ ଚିଟ୍ କଲା ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଘରୁ ପରମିଶନ ମିଳିଲାନି ତ ବ୍ରେକଅପ୍ କିଏ କଲା ଆପଣ ନା ସିଏ ସିଏ ହିଁ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ପୁରା ବାହା ପାଇଁ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲେ ଏଭ୍ରି ଆଇ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲା ମାନେ ମୋର ବାହା ହେବାର ଅଛି always serious about your love life I had a very clean love life also okay no hanky pankies and all that no hanky pankies अच्छा आपन को माने डर अछि कि माने मु आगु को मो लाइफ रे एकुटिया हाइ जिवि तो डिप्रेशन को पळेबी या तो मो लाइफ रे फ्रस्ट्रेशन definitely if I say all this is not there बड्ड मिछु हाइ जिवि so definitely मु जानि छि I am very much making myself ready जे मु एका रहिबी and more difficult it is difficult to stay alone and एका रही बोले कि किंतु तुमको निजको ट्रेनिंग भी दबा को पड़िबो तो कभी सेकंड मैरिज रो थॉट आसी इरे बाबा यो
ରିଆକ୍ସନ କଣ ପାଇଁ ଥାଉ ମୋର ଦରକାର ହେଇଲୋ ମାନେ ପିତାଠୁ ବି ପିତା ଯିଏ ଗୋଟେ ଥରରେ ବୁଝି ସାରିଲାଣି ସିଏ ଆଉ ଥରେ ମରିବାକୁ ଯିବ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଉଷା ମୁଁ ଯଦି ଦେଖିଛି ଆପଣ ବହୁତ ପେଟ୍ ଲଭର। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ଆରେ କେତେ ପେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଲଭର କଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଇଁ ହେଇଛି ଏଟା ପଚାର ଆଗେ। ହଁ କଣ ପାଇଁ ଆ ହେଇଛନ୍ତି? ନିଜର ବେବିଜ ନାହାନ୍ତି ତ ସେଗୁଡାକୁ ନେଇକିନା ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ କଣ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣ ଖରାପ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି ମୋର ପିଲା ନାହାନ୍ତି ୟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବଢେଇଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ See, if I say that I don't feel ମାନେ ମତେ ମାନେ ଲାଗେନି ଖରାପ ଲାଗେନି ଏଟା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇ ହେଇଯିବ ମିଛ ହେଇଯିବ ତ ଖରାପ ତ ଲାଗେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ବଟ୍ ହେଇନି ଆଉ କଣ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଆନ୍ତିନି ବଟ୍ ମୋର ଏତେ ଗୁଡେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଗୁଡା ଅଛି ହଁ almost how many of them are 15 are there 15 15ଟା ଅଛନ୍ତି କଣ ହଁ, କଣ 15ଟା କୁକୁର 3ଟା ଅଛନ୍ତି and ଆଗରୁ ବି 3ଟା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଏଇ ଦଶହରାରେ I lost one Okay. after 11 years I'm so sorry. and cats ତ ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛିଟା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଘରେ? ସେମାନେ ପଲେ ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୋ ଘରଟା ଜୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଘରକୁ ଆଣେନି। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଅନୁଦୀପ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଜ୍ୟୋତି ଅପା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ? ସବୁବେଳେ ଥିଲୁ ଲୋ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖେ ସେତେବେଳେ ଏତେ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ମିଶି ପାରୁ କାହା ପାଖରେ ଗାଡି ନଥିଲା କାହା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ସୋ ଆଇ ୱାଜ ଦ ଓନଲି ୱାନ୍ ହୁ ହ୍ୟାଡ ଅ ସ୍କୁଟର ଅଫ ମାଇ ଫାଦର ଯାହାକୁ ଲିବର୍ଟି ମିଳିଥିଲା ନେଇକିନା ଢାସିକିନା ବୁଲୁଥିଲି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି କାରଣ ମତେ ଅନୁଦୀପ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ସ୍କୁଟରରେ ବସେଇକି ବୁଲଉଥିଲେ। ଆମର ଅନୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରୁ ଏଇଠି ପିକ୍ କରୁଥିଲି ପିକ୍ କରିକି ଆମେ ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଲୋକ ଦେଖୁନଥିଲେ? ସେତେବେଳେ କିଛି ଆମେ କିଏ ଥିଲୁ କି ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖିଲେ କଲେ ଦେଖିବ କଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ହିଁ ବୁଲୁଥିଲେ ମାନେ ବିନ୍ଦାସ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ଥିଲି ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ତ ଅଛି ନା। ହଁ ଆପଣ ତ ବାଡିଆ ପିଟାର କିସ୍ସା ବହୁତ ମଶହୁର ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ 2-3ଟା ଜାଗାରେ ମାରପିଟ କରିଛନ୍ତି। ମାରପିଟ ଫର ରିଜନ ଟ୍ରୁ ଫର ରିଜନ ୱିଦାଉଟ୍ ରିଜନ କେବେ ମାରପିଟ କରିନି। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆପଣ ମାରପିଟ କରିକି ଆସନ୍ତି ଘରେ କଣ ଘରେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥାଏ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥାଏ? ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ କିଛି ନଥାଏ ଅଙ୍କଲ ୱାଜ ଲାଇକ୍ ଓକେ ଠିକ ଅଛି କଣ ହେଲା କହ ଦେନ୍ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ କଣ ହେଲା ଆଉ ଭଲ କଲୁ ସଇଲା। ସପୋର୍ଟିଭ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଭେରି ସପୋର୍ଟିଭ ଅବାଉଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଥିଲି କି ଯୋଉ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ ବେଙ୍ଗଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ସତରେ କିଛି ଥିଲା? ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ବି ଟିକେ କହିଦିଅ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କହିବି ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ କେମିତି ଡେଟ୍ କରୁଥିଲି ଓଭର ଦ ଫୋନ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲି ସିଏ I don't ବମ୍ବେରେ know, ରୁହନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ act ସିଏ କରିଛନ୍ତି? ବମ୍ବେରେ ରୁହନ୍ତି ମୁଁ ଓଡିଶାରେ ରୁହେ ସିଏ ହେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ମୁଁ ହେଲି ଅଦନା କଳାକାର ସିଏ ହେଲେ ମୋଠୁ ଡବଲ ଦ ଏଜ୍ ମୋର ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଡବଲ ରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଏତେ ଛୋଟ ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଝିଅ ଥାଉ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ ମାନେ କେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ବିହେଭିୟର ଆପଣ I'll tell you, he is my guru, okay? Because Okay. Bengal industry, I went and I worked only because of him. And that was my most ସର୍ତ୍ତ ବି ସେଇ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ହିଁ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମିଥୁନ ଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ନହେଲେ କରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କଲି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫିଲ୍ମରେ କାଷ୍ଟିଂ ଲାଗି ହଁ ମାରିଲେନି ମୁଁ କରିଲିନି ସରିଗଲା କାହାଣୀ ଖତମ एंड मोर एटा पूरा प्रथम शर्त थिला मिथुन दांका सहित जे पहले आपको तो मेरे मम्मी पापा से परमिशन लेना होगा जोटा कि से जाय माने फोन करके मो बापा मां को संगे कथा हे कि परमिशन लेथिले मु तो तांको कहितली मु जिबे करबिनी ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି? हम गोटे फिल्म रे करूथुलो एका ओडिया फिल्म ए जुगर जुगर कृष्ण कृष्ण सुदामा, सुदामा मु तांका सानो भणी हेतिली अच्छा एंड ज्योति हीरोइन ହେଇଥିଲେ, हां से फिल्म एंड वर्षा भी इंट्रोड्यूस Introduce ହେଇଥିଲା ସେ से ଫିଲ୍ମରେ, फिल्म ହଁ। वर्षा इंट्रोड्यूस ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ହଁ। ତ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ହେଲା से चिन्हा परिचित से आमे 3टा झियो को देखिले माने ज्योति तो आंको हीरोइन थिला पूरा ग्लैमरस अल्ट्रा मॉडर्न मोते बहुत सिंपल थिला किंतु सी मते जो बहु बेसरे मोर बाहाघरर गोटे सीन थिला सी मते विदा करिवे गीतटा अछि पूरा सी आ उत्तम भाई मते विदा करिवे से जो बहु बेसरे मो ठिया हेले से मते देखिले सेतबल तांको मुंडरे बाहला जे सी गुडो बेंगली फिल्म से पुणी थर बेंगल रे एंट्री करथुले तांको हीरोइन दरकार थिला तो सी कहिले जे एते पैसा खर्च होई कि ना आ गुडी जगह काई शूटिंग करबा म एटा ओडिया सिनेमा करछि एठी पूरा टीम टाको डाकी देबा हीरोइन एठी कार नै जिबा ताले खर्च कम ही जिवो अच्छा
से भाविकी से ज्योति आ मते दुई जन को ऑप्शन रखिथिले बट मु टिके पल्लड़ा भारी गेला काना मते बेंगली कहि आसुछ अच्छा कहि आसे नले से ज्योति हीरोइन दादा ओके सो दैट्स हाउ अच्छा एते वर्ष पर जतले आपण करियर को जो बैक करी देखंती एते वर्ष पर आपण जतले आपण करियर को देखंती पछकू मुड़ी की माने पछकू बोली की देखंती कोन आपण दिसे मु जति काम करछि आ की करना हां ट्रू ट्रू मु जहा जहा करछि आ की विथ करना ओन टर्म हाँ नहीं मु जहा जहा काम करछि वो तो से कलाकार माने सब कलाकार सेति सुजोग पाए गोटे वर्सटाइलिटी आपण देखि पाछन एग्जैक्टली नॉट जस्ट दैट जेहेतु मते काम मिलिलानी आई स्टार्टेड थिंकिंग जे कौन कले आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ आई स्टार्टेड ट्राइंग आउट माई हैंड इन टेलीविजन थिएटर यात्रा एनीवेयर मते जोटे भी मुझे सिर्फ काम चाहिए और उसका अच्छा हीरोइन ट्रेंड में एक दरकार मोर केतबेले भी नथिला मु इनफैक्ट जेतले हीरोइन थी मु प्रोड्यूसर को कहबी गीत केतरा अछि सी जदी कहबी गोटे ओ थैंक यू मु करबी गोटी गीत आलो मु खूब खुशी कोन बे बिकॉज़ मते गीत भलो लागे मु डर जाए माने डांस वांस एडा कोन डांस पसंद वांस रे मोर गोटे हिस्ट्री अछि पूरा माने मो लागी सिद्धांत भाई ना फाइट करके मुरली सर को संगे बड़ जोरदार हे गेतला गोटे बड़ कांड हो जाइतला ओके सो से सब भय मोर अछि यू लुक फेमिनाइन यू लुक सो फेमिनाइन फेमिनाइन दिसले कोन हबो भीतरटा तो भैया जी अछि ना अच्छा उषादी जमती कि कहली कि आम आज आपण सहित बहुत सारा कथा आले लोक मान आपण बहुत सारा क्वेश्चन आंसर देले तो कौन कहबे आपण निज फैंस मान को आउ से लोक मान जो माने आपण को तांको आइडियल बोली भाबंती कोन मैसेज देबे बंधु मैंने मु जहाँ सब मो विषय कहली ताकू केबे भी फॉलो करिबेनी कि फॉलो करिबेनी निज लाइफ टाकू निज बलिया गड़ीबे एंड हाँ एबे भी कहूची जीवन टाकू विभिन्न परत भितर बंचिबा बंद करंतु जिते कम परत हबो सेतिकी सरल हबो जीवनटा सेतिकी सुविधाजनक हबो ओके थैंक यू आपण आसले आ एते सारा कथा शेयर करले आ एते सारा जिंस हमको जणैले कि आपण को लाइफ विषय जो माने क्लैरिफाई माने करि पार नथुबे आपण को क्लियरली पचार नथुबे मो भळे लोक माने से सब क्लियर हे गेले कि हां ये हुआ था एंड थैंक यू फॉर दैट थैंक यू फॉर कॉलिंग मी